नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण मानकु आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज ए वीडियो रे आमे माने जानिबा मकर राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही मार्च 2025 आपण मानक पई किपरि रहिबो। एही मार्च मासरे आपनक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन हेबो। आजिर ए वीडियो रे आमे माने मकर राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। मकर राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही 2025 मार्च मासरे से विषय रे विस्तार भाव आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउं प्रकारर फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य आमे वीडियोर शेषरे जानिबा। तेबे बंधु माने जदि आपण मानकर मकर राशि होइथाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम जहाँकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु दशम राशि हेउची मकर राशि एवं मकर राशिर राश्याधिपति हेउचंती शनिदेव। तेबे बंधु माने एही मार्च मासर आरंभरु शनि आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने एही मासर आरंभरु आपणकर नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि से विषय रे प्रथमे आमे जानिबा। आपणकर सूर्य आपणकर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। बुध, शुक्र, राहु तृतीय भावरे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती एवं मंगल आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती एवं केतु आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंदी शनि। शनि आपणक कुंडलीर द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। शनि तो आपणक कुंडली रे भल स्थिति रे रहिछंती। आपणकर द्वितीय भावरे आपणकर धन भावरे विराजमान अछंती। मात्र मंगलंकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव तथा लग्न भाव उपरकू रहुछि, जहा फल रे आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। आपणकर तृतीय भावरे बुध एवं राहु एकत्र थिबा हेतु आपण कोनोसी भी डिसिजन न भाबी न चिंती नियंतु नाही, नचेत एथि पई आपणकर मुंड बिंधार कारण होई पारे। एहा सहित बुध हेउचंती त्वचार कारक ग्रह। तेणु बुध जेहेतु आपणकर तृतीय भावरे विराजमान अछंती सेथि पई आपण आपणकर त्वचा प्रति विशेष ध्यान देबार अछि। कारण स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपणकर देखा देई पारे। आपणकर इन्फेक्शन, एलर्जी भली समस्या देखा देई पारे, किंतु आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम ठीक ठाक रहिबो। जेहेतु आपणकर कुंडलीर शनिदेव बहुत मजबूत स्थिति रे अछंती। मात्र एही मासरे आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या एवं स्किन रिलेटेड किछि समस्या देखा देई पारे। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही मार्च मास 2025 रे। शिक्षार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही मार्च मासटी। बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शुक्र देव। शुक्र आपणक कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान अछंती एवं से सेठारे उच्च स्थिति रे विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। तृतीय भावटी होइथाए छोट छोट भ्रमणर भाव, आपणकर साहस एवं पराक्रमर भाव। जेहेतु शुक्र आपणकर कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान अछंती, बुध एवं राहुଙ୍କ सहित विराजमान अछंती,
ତ ଆପଣ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ କମ୍ ଲାଗିବ। ଆପଣ ଗେମ୍ ଏବଂ ଅନଲାଇନରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଦେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ 60% ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ 40% ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ ବନୁଛି। ଏହାର କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କିଛି କାରଣ ନେଇ ଶଙ୍କା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ବିନା କାରଣରେ ଡାଉଟ୍ସ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ସ କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଟିକେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିଜ କଥାକୁ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ମର୍ଜିରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥା ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର